Ada 20% pertumbuhan lagi. So what took about 80 years Jadi dibutuhkan 80 tahun for the Christian population to become 46% of the entire state? bagi populasi Kristiani untuk bisa menjadi 46% jumlahnya. Another 43, 44, 45% was added in 40 years time. 43-44% kemudiannya itu ditambahkan di tahun-tahun selanjutnya. So the question is, how did this happen? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana ini bisa terjadi? Very simple. Sangat simpel. Spirit, Roh, power, kuasa, witness. saksi. 1952, 1952 there was a mighty revival that took out in Nagaland. ada kebangunan rohani yang dahsyat di Nagaland Spread for about 10, 11, 12 years. yang tersebar It was just 11-12 tahun. an indigenous move of God. Itu adalah pergerakan Tuhan yang kepada orang-orang There was no indigenis. influence or input from any speaker, ministry, or denomination from outside. Jadi tidak ada pengaruh dari denominasi atau orang-orang luar. Ini untuk orang-orang asli. It was during a time of oppression from the Indian army. Ini di masa di mana ada tekanan dari People began to Indian pray and Army. cry out to God. Orang kemudian berseru kepada Tuhan. And there was a mighty move of the Spirit. Dan kemudian ada pergerakan Roh Kudus yang dahsyat. Spread from village to village to village. Tersebar dari desa ke desa. There was no leader, there was no face. Tidak ada pemimpinnya, tidak ada wajah yang dikenal. It was just the zeal of prayer and repentance that moved from heart to heart, young people to old, all over Nagaland. Hanya semangat yang membara yang ada di hati setiap orang yang tersebar dari satu orang di Nagaland kepada orang yang lainnya. And there was incredible witnesses of signs and wonders and miracles and healings and all the gifts of the Spirit. Dan ada banyak saksi yang menyaksikan mujizat, penyembuhan dan segala sesuatunya yang terjadi di saat itu. And through that move of revival, Dan melalui pergerakan kebangunan rohani itu, church membership grew, jemaat bertumbuh, Christianity grew. kekristenan bertumbuh. Another revival came in 1976. Tahun 1976 ada kebangunan rohani And this kembali. revival spread to all the Baptist churches. Dan ini kemudian tersebar di seluruh gereja baptis. And the important part of this revival was that there was an impartation of missionary zeal. Dan yang terbagi di saat itu adalah impartasi untuk jadi misionaris. That the fathers of our land made a promise that they will send 10,000 missionaries to the world. Di mana saat itu bapak-bapak dari tanah kami akan mengirimkan 10.000 misionaris ke bangsa-bangsa. Amen. So 2 waves of revival. Jadi ada 2 gelombang revival. It has produced explosive growth of Christianity, churches, memberships, Bible schools. Ada ledakan pertumbuhan yang dahsyat kekristenan bagi gereja dan jemaat. The promise of sending 10,000 missionaries to the nations. Ada janji di mana akan mengirimkan 10.000 misionaris ke But not only bangsa. within Nagaland, the fire spread to other states and other countries. Tapi bukan hanya di Nagaland, namun api ini tersebar ke provinsi lain. According to some scholars, Menurut beberapa the sekolah, fires of revival from Nagaland are still spreading in places like Arunachal and Nepal and Sikkim and Burma. api revival dari Nagaland ini masih tersebar ke tempat lain seperti Arunachal, Where thousands of churches have been planted. di mana ratusan gereja sudah ditanam, Thousands of pastors and workers released. ribuan para pekerja sudah dilepaskan, Tens diutus. and thousands to millions of people born again. 10.000 hingga jutaan orang sudah lahir kembali. I want to share this testimony Izinkan saya untuk membagikan testimoni ini as a witness to this apostolic strategy. sebagai saksi untuk strategi kerasulan ini. Spirit. Roh. In the beginning, there was no strategy in Nagaland. Di awal mulanya tidak ada strategi di Nagaland. There was no formula. Tidak ada formulanya, There was no apostle. tidak ada rasulnya, There was no manual. tidak ada buku manualnya. It was just the brokenness of the people under the oppression of the army, Hanya ada kehancuran hati-hati orang oleh karena pasukan dari India crying out for God. yang berseru kepada Tuhan. No money, no resources, no education, no knowledge, no degrees. Tidak ada uang, tidak ada sumber daya alam, tidak ada gelar, Just the brokenness of people hanya kehancuran dari hati orang-orang. crying out for more of Him. Menangis berseru untuk Tuhan datang lebih And God lagi. answered that cry by pouring out His Spirit on our people. Tuhan mendengarkan saat itu dan Tuhan meresponi dengan mengisi
dengan rohnya. Nagaland today is a witness to Acts chapter 1 verse 8. Nagaland hari-hari ini itu adalah saksi bagi Kisah Para Rasul 1. 1997, I was 5 years old. saya waktu itu 5 tahun. My parents would take me to revival meetings. Eh, My parents would take me to revival meetings. 77. 1977 waktu itu saya 5 tahun. Orang tua saya membawa saya kepada satu revival meeting. I don't have recollection of those days, Saya tidak ingat di hari itu, but they told me that I was deeply touched by the Spirit. tapi mereka berkata bahwa saya terjamah oleh Roh Kudus. Because I would wake them up at night Karena saya membangun mereka waktu malam hari and force them to pray, dan memaksa mereka untuk and berdoa, force them to sing, memaksa mereka untuk menyanyi, and force them to worship. memaksa mereka untuk worship. When I was only 5 years old. Waktu saya baru 5 tahun. 1996, 1996, I gave my life to the Lord in Singapore. saya memberikan hidup saya pada Tuhan di Singapura. So I have roots in Southeast Asia. Jadi saya punya akar di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Technically, that decision was made in Malaysia. Secara teknis saya memutuskan itu di Malaysia. And a father from Indonesia also imparted into my life many years back. Bapak dari Indonesia juga mengimpartasi saya waktu itu. So I'm one of you, okay? Jadi ya bukan salah satu dari saudara ya. When I was in college and school, Waktu saya ada di kampus, saya masih and I want all sekolah. young people to listen to me. Dan saya ingin anak muda mendengarkan saya. When all my friends were in the excesses of vices and substances, Waktu teman-teman saya yang lainnya sedang kecanduan all the pleasures obat-obatan, of the world, segala kesukaan duniawi, I never could participate with them wholeheartedly. saya tidak pernah bisa berpartisipasi dengan mereka sepenuh hati. Because I always felt that there was something restraining me from inside. Karena saya selalu merasa ada sesuatu yang menahan saya dari dalam. Now looking back, I understand that it was that experience when I was 5 years old. Melihat ke belakang, saya sadar bahwa itu yang saya alami waktu saya umur 5 tahun. When the touch of God Ketika Tuhan menyentuh not saya, only blessed me, bukan hanya memberkati but saya, imparted into me tapi mengimpartasikan hidup saya. blessings from heaven, Berkat dari surga, anointings, urapan, a deposit. ada deposit. I've understood now Saya paham that sekarang, every touch of God setiap Tuhan menyentuh hidup is saya, also an investment from God into our lives. itu adalah investasi Tuhan terhadap hidup saya. And He comes looking for the interest on that investment. Dan ia mencari bunga dari investasinya. That's why in 1996, Oleh karena itu 1996 God came looking for me. Tuhan mencari saya. The interest on the investment. Bunga dari investasi yang ia sudah lakukan. Amen. Amin. Every time you are in the presence of the Lord, Setiap kali saudara ada di hadirat Tuhan, God is releasing investments into your life. Tuhan sedang melepaskan investasi terhadap hidup saudara. Spirit first, Roh terlebih not dahulu. ministry, spirit first. Bukan pelayanan, namun roh terlebih dahulu. Amen. Amin. Long story short, Singkatnya, started a church. memulai gereja, Church grew, gereja bertumbuh, built the church. membangun gereja. And after a season of peace and rest, after we have built our church, Setelah ada masa damai, The ketika Lord kami began to membangun speak gereja, to me. Tuhan berkata kepada saya about the independent pastors and leaders all over the country. mengenai independen dari pastor atau hamba Tuhan di There are gereja-gereja. many pastors Banyak sekali hamba Tuhan genuinely called of God, yang benar-benar terpanggil leading many churches. memimpin banyak gereja. But yet there were challenges that we were facing. Tapi ada tantangan yang mereka hadapi. The lack of fellowship, Tidak adanya the lack of persekutuan, encouragement, tidak adanya and the penguatan, lack of mentoring. kurangnya mentoring. We were like orphans. Seperti anak yatim And piatu. yet God was doing this work all over the country. Dan tapi Tuhan melakukan segala hal mujizat ini The established denominations gave us no place or recognition. di mana tidak ada denominasi yang bisa memberikan ini kepada kita. And so we were like orphans, Jadi kami seperti anak yatim serving piatu, God through our loneliness and our brokenness. melayani Tuhan melalui kesendirian dan kehancuran kami.
When I was a young pastor, Waktu saya masih menjadi the hamba first Tuhan muda, charismatic church in our town, gereja karismatik pertama di kota kami, faced severe opposition and persecution, not from the unbelievers, but from the churches. saya merasa ada tekanan yang luar biasa, bukan dari orang yang tidak percaya, namun dari gereja-gereja I lain. went through depression and panic attacks. Saya melalui depresi dan serangan panik. So out of that experience, Melalui pengalaman itu, I began to have a burden for the challenges and problems of these independent pastors. saya merasa ada beban yang tersendiri untuk hamba Tuhan yang merasa independen. So together with friends from another town, Jadi bersama dengan teman-teman dari kota lain, Pastor Kenny is one of them, Pastor Kenny adalah salah we satunya. decided to form a body, Kami memutuskan untuk membangun A satu fellowship. tubuh atau persekutuan. not to control and